Mayong buntag mga igsoon ko diha kang Kristo. Nining santos na misa sa ikakawaag upat nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Atong iapil sa atong mga pag-ampo ang mga mosunod nga intensyon. Mga pasalamat nga gihalad nila. ACD Family, J-Rog Marketing, Mr. and Mrs. Ronnie Usnan and Family, B-Pen Trading, Bernard and Rose Enriquez, Jaime Liames of PRA Davao Satellite Office, Alexis Calanyas and Family, Jim and Grace McManus and Rhea Sidian, Mr. Alejandro and Mrs. Grace Adaptar and Family, Richard and Christina Ragasa and Family, Tess Valenzuela, Joe and Magdalena Torredes for all the blessings received, Linmar Pudador and Family for all the blessings received, June and Vilma Daddy and Family for all the blessings received, Mr. and Mrs. Rolando and Leonora Lim and Family for good health, guidance, and blessing of the family, Albert and Avelina Capinda, Rito and Marina Upaw for all the blessings and protection of the family, 33rd birthday, and for the gift of life of Hannah San Lapinig, Iliana Braille Serrano Derla, Benvenido Jr. and Evelyn Bata and Family, Mr. and Mrs. Edgar Gamonida and Family, Fantonial Family, Bing and Frances Ina Bargamento Toreno. Ato iampo ang espesyal nga intensyon alang sa healing and fast recovery nila John Francis Fuentes, Alvin Villadores, Gerly Valleser, Maria Venus, Aziel Adrian Villarreal. Special nga intensyon for the guidance of the Holy Spirit in facing this pandemic and beyond, for the safety and good health of all BF Incorporated employees and all sister companies, for good health and safety of Elena Calanyas, all her family members, relatives, and friends, for the complete healing, fast recovery, and shielding of Sheila Juarez, for the successful intestinal transplant of Nathan Riva, healing and fast recovery of Glorito Pellegrino, good health for Rolando Lapinig and family, John Lester Lapinig and family, Diosdada and Neni San, Rodolfo Tambagan and family, Antonio San and family, Rodrigo San and family, for recovery of Josephine Santa Juana. Ato'y ampo ang mga kalag nila, Arlene, Digna, Evangeline, Nolly, Julius, Edita, Angelina, Richard, Ananias, Coronada, Warlito Roque, Teresita, Manuelito, Porferio, Felipe, Virginia, Jovelita, Donata, Constancio Sr., John Michael, Adriano, Ricardo, Cristina, Vincent Sr., Severina, Vivencio, Josefina, Annie Rose, Alejandro, Aurelio, Maura, Mamerto, Mira, Pedro, Carlos, Marcela, Marianito, Edita, Mamerto, Victoriano Jr., Judito, Mario, Charlotte, Jesse Jr., Victoria, Irineo, Bonifacio Jr., Glycerio Sr., Ednaria, Rogelio, Eleonor, Maria, Sofronio, Juliana, Pedro, Gloria, Henry, Atiliano, Patricio Sr., Cecilia, Celestina, Lim Yuke, Te Kimsu, Nenita, Gemma Vic, Emma, Judith, Baltasar Jr., Baltasar Sr., Frederick, Godofredo, Cristiani, Gina, Roqueta, Grace, Rogasiano, Ricardo, Rosana, Felix Berto, Runet, Bienvenido, Marquisa, Florencio, Michelle Angelo, Gregorio, Simeona, Rosita, Ricardo, Purificacion, Perla, Bienvenido Sr., Ingracio, Rafaela, Venustiano, Lucita, Vicente, Filomena, Montano, Vicente, Lucio Sr., Juana, Ralph Lemuel, Luisito, Gia Vanessa, Judian, wandering, forgotten, and abandoned souls, all the souls of the deceased members of the Friends of the Suffering Souls, ugang tanang kalag nga atong gihandom nining santos na misa ugang tanang kalag sa purgatorio. Uban sa atong mga intensyon ato usab iapil sa ato pag-ampo ang mga intensyon sa atong mga mission partners. Ang mangulo nining santos na misa karon si Most Reverend Romulo G. Valles Didi, Arsobispo sa Davao o CBCP President.
Toshi, Masanao, Sandy, Vicente, Esperanza, Efrain Berto, Cardo, Larry, Tita, Manuel, Esperanza, Julieta, Erlinda, o Rosana.
Kristo, anian na kita sa ikanapulog upat nga Domingo sa ordinaryong panahon, uban sa Bangulo ni Ining Santos nga Misa, Archbishop Romulo G. Valles, manindog kita og awiton ang pasiunang awit. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang kalinaw manaakan ninyo. Maana usab kanimo. Mga igsuon sa makausapa, adlaw nga Domingo na usab, nagakatigom kita. Ang atong liturhiya karon sa pagsimba, mao ang liturhiya sa ika-24, kawag upat nga Domingo sa tuig. Mangandam kita alang ining santos nga pagsaulog sa sakripisyo sa atong Ginoo, pinaagi sa paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyong mga igsuon nga nakalapas og dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kan Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyong mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit, magkadait sa iyang mga tao, dili sa yuta, Ginoong langit ang hari, Diyos sa makan, makaragay.
kalibutan, kaluwi kami. Ikaw nagalingkod sa tuwa sa amahan, Mag-ampo kita. O Dios nga makagagahom, among magbubuhat o mag-aagak. Himua nga mag-alagad kami kanimo sa tibuok namong kasing-kasing, ug nga makadangat kami sa imong pasaylo dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Sirak. Ang kasuko ug ang mainitong buot, maoy mga makalilisang nga butang. Apan ang mga makasasala, naghupot ni ining duha. Ang Ginoo nagtimaan sa imong mga sala, ug kun manimalus ikaw sa usa ka tawo, ang Ginoo manimalus usab kanimo. Apan kun pasayloon mo ang usa ka mga kasala, pasayloon ang imong mga sala, pasayloon kun magampo ikaw. Dili ikaw makapaabot nga ang Ginoo magpasaylo kanimo, samtang maghupot ikaw og kaligutgot batok sa laing tawo. Ikaw mismo usa ka makasasala, ug kun dili ikaw mupasaylo sa laing tawo, wala ikay katungod sa pag-ampo nga ang Ginoo mupasaylo kanimo sa imong mga sala. Kun dili ikaw makawagtang sa imong kasuko, dili ikaw makalaom nga pasayloon, ikaw tawo lamang. Huna-unaa kini, muabot ang adlaw nga mamatay ikaw, ug ang imong lawas madunot. Busa, hunong na sa pagdumot, ug pagpuyo na subay sa mga sugo sa Ginoo, kay ang mga sugo anaa sa kasabutan sa labing halangdon. Inay maguol ka tungod sa mga kasaypanan sa imong isig katawo. Ayaw na lang kini pagtagda. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on, dugay nga masuko ug bahandianon sa pagbati. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on, dugay nga masako ug bahandianon sa pagbati. Dayga ang Ginoo kalagko, ug ang tibuok kong kaugalingon. Dayga ang iyang balaang ngalan. Dayga ang Ginoo kalagko,
ug ayaw hikalimti ang tanang mga kaayuhan niya. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug bahandianon sa pagbati. Gipasaylo niya ang tanan mong kadautan, gibulong niya ang tanan mong kasakitan, giluwas niya ang imong kinabuhi sa kalaglagan, gilibutan kaniya sa kaayo ug kaluoy. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug bahandianon sa pagbati. Dili siya kanunay mga saba, ni magtipig sa iyang kapungot kanunay. Iya kitang gidumala, dili sumala sa atong kasalanan, ni mibalo siya kanato, sumala sa atong mga kalapasan. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug bahandianon sa pagbati. Kay ingon nga ang mga langit hataas labaw sa yuta, sa ingon labaw ang iyang kaluoy kanila nga mahadlokon kaniya. Maingon nga ang silangan halayo sa kasadpan, sa ingon iyang gipahilayo kanato ang atong mga kalapasan. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug bahandianon sa pagbati. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Kay wala usa kanato nga magkinabuhi ug mamatay alang lamang sa kaugalingon. Kun buhi kita, ang atong pagkabuhi alang sa Ginoo. Ug kun mamatay, alang usab kita sa Ginoo. Busa buhi kun patay, iya kita sa Ginoo. Kay si Kristo namatay ug nabanhaw, aron mahimo siya Ginoo sa mga buhi ug sa mga patay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Yatagan ko kamo bagong sugo, pagigugma ay kamo, ingon nga ko nakigugma ka ninyo. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. kinutlo gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Miduol si Pedro kang Jesus ug nangutana, Ginoo, makapila ba makasala kanako ang akong isig katawo ug ako gihapon siyang pasayloon? Makapito ba? Si Jesus mitubag, dili kay makapitura, kundili kapituan kapito, kay ang gingharian sa langit sama man sa usa ka hari nga nakighusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya sa paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniyag milyon ka pesos. Ug tungod kay wala man siya igong ikabayad sa iyang utang, misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya, ingon
nga usa ka ulipon, lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak ug ang tanan niyang katigayunan. Aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon atubangan sa iyang agalon ug nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw intawon ako apikiha, kay bayran kura ikaw sa tanan. Naluoy kaniya ang agalon, busa gipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipalakaw. Milakaw ang tawo ug gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniyag pipila lamang ka pesos. Gilab ni dayon niya ug gituok ug giingnan, bayrin ako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon miluhod ug nagpakiluoy kaniya sa pag-ingon, ayaw intawon ako apikiha, kay bayran kura ikaw. Apan wala siya mosugot. Hinunua, gipapriso niya hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo ug nangadto sila sa ilang agalon ug siya gisuginla nila sa tanan. Busa gipatawag sa agalon ang sulugoon ug giingnan, banyaga ka, gipapas ko ang tanan mong utang, kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig kasulugoon, ingon nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon, o gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon. Ingon usab ni Ana, ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atuas sa langit, kundili kamo mopasaylo sa inyong isig katawo sa kinasing-kasing gayud. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mga igsuon sa makausapa, daghang salamat sa inyong pag-anhi, pagsimba, kay ato man kanang batasan, nindot nga batasan, aron pinaagi sa pagsimba, ako kining ibalik-balik, nga atong makita more ang atong kaugalingon. Makabantay usab kamo nga giusab ang misa karon, instead nga imbes nga English, gihimo kining Cebuano tungod kay ang atong live stream sa DXGN dili sila gusto magka-doble-doble, unya naningkamot sila nga kung mahimo Archbishop ang imong misa ang i-live stream. Ang original nga schedule sa DXGN niya sila karon 7:30, unya ingon ko nga maayo pud mapakita ko sa cathedral murag public mass 8 o'clock. Busa ingon sila kana na lang bishop, naminaw karon ng atong mga followers sa DXGN 89.FM nga 8 o'clock English man gihangyo ang cathedral nga atong usbon nga Cebuano na lang ang misa. Misugot man ang cathedral
pero sulayan na to mixed ang atong gamay nga pamalandong. Pero basically ang text sa misa Cebuano na for this 8 o'clock mass, i-consider po nato ang hangyo lagi sa DXGN for the followers sa atong Facebook page sa GN, preferable nila ang Cebuano. Sa act of charity po nato nga sige atong Cebuano para convenient para sa atong mga followers kanang nagtan-aw nag-uban ka nato sa misa. Nining ika-24 kawaag upat nga Domingo, balik ko na ko patapos na kay 34 katluag upat ka Domingo sa tuig. Padulong na kita sa tumoy unya kanunay ang tone sa liturhiya mao nga patapos na murag assessment na murag exam time na gamay kumusta man ang tuig nimo kay lagi ang tuig sa simbahan dili sama sa kalendaryo nga atong kasagaran nga kalendaryo nga January to December. Ang kalendaryo sa simbahan lahi, magsugod ang New Year sa simbahan mao kadungog na kamo first Sunday of Advent. Busa kung makadungog kita mga adlaw sa Advento na first Sunday of Advent, first days na sa church year. Nining puntuha usab dili kalendaryo sa simbahan, dili listahan sa mga piyesta sa simbahan, pero nindot gamito na itong pulong outside, giingon karon mabati na to nga Grandparents' Day, di ba? Nindot po na nga i-mention din dili na sa kalendaryo sa simbahan apan sa secular calendar batasan adlaw karon nga atong handumon magampo kita sa mga grandparents kanong ano din karon atong palakpakan sila sa mga grandparents. Many of us would have grown up itubo kita nga ana nga tong mga lolo o lola. Ako I did not have that beautiful experience. May dana na ako'y memory sa akong lolo lang, lola wala lolo, usa ka lolo sa akong father side, pero soon namatay siya. Busad wala ko magdugay experience sa lolo o lola. Pero ako karon wala ko'y family, daghan mga bata sa akong pag-umangkon, mura po kog lolo. So I can understand a little bit how beautiful it is to be a lolo to the grandchildren. And in fact, they say, ato pandungag mga pulong, grandparents are the best parents daw. Why? Because they learn from their mistakes. Katong first set, maka-adjust sila nga, I'll do better. Ug sila na mo atiman sa mga bata, lolo ug lula, they're the best parents. So loving, extra patient. Busa, congratulations sa atong mga pag-ampo alang sa mga lolo o lola, mga grandparents karong adlaw. Second thought, my brothers and sisters, murag layo kini pudi o kapugong ba nining mga adlaw sa pandemya, nining adlaw sa pandemic, matawag na to bisan na ang danger, ang peligro, ang banta, ang kakuyaw, ang kahadlok, ang still the possibility of maigo ka sa virus o lain isulti, posible nga mamatay ka, kaya wala pa'y vaccine, pero kabantay ta murag na anad ng tagamay. Dili maayo nga our guards will be down. Mutuman kita sa mga minimum health protocols. Salamat kay masinugtanon kay ta sa taga Davao. Pero nyatong unang mga adlaw sa pandemya, nyatong intense kayo ang mga emotions. Nakadungog ko nining maayo nga linya, dili gikan sa usa ka religious channel o religious source. Nakadungog ako na gikan sa CNN. Kanang mga announcer sa CNN, dili man na sila mga announcer sa relihiyon o what. Pero nindot kayo panahon kato sa kahadlok, sa kalisod, panahon nga naay mga tao nga medyo thinking lang of themselves. Murag yung matirang matibay ani, no? Niingon ang announcer, ang anchor sa CNN siya. You want to get comfort? You want to be comforted? And he said, ang punchline niya, the only way is to give comfort to others.
Induta kayo, no? You want to be comforted? The only way to get comfort is to comfort others. You want to be joyful? CNN, yeah? You want to be joyful in these difficult times? Give joy to others. I'm saying this, akong gisulti kini tungod kay murag advertisement gamay, okasyon kining misa karon nga. That is a very gospel-based message for us all. Ining nagpadayon pa kita sa pag-struggle, sa to stand up, hinay-hinay, to face kining ingon nila new normal sa atong kinabuhi. Now karon, mani kita sa atong liturhiya proper, sa mga pagbasa karon, makaingon kita sa mga pagbasa karon nga sama sa kong giingon, padulong na kita sa end of the church year. Unsa ang particular nga good news, ang maayong balita nga atong dawaton karon? Food for the soul, balik-balik na ko na. Unsa man musimba kita obligasyon, pero nindot unta nga o kana akong kahadlok kay responsibility man ako muhatag og pamahayag pamalandong nga muuli kita nga makaingon kita nakabati kita nakapamalandong kita sa pulong sa Ginoo. Ang akong tan-aw, ang mensahe karon mao nga usa ka pangutana, unsa man ang anaa sa atong kasing-kasing. Well, kanang pangutana general kay pero asa man nagikan kung ako mabasa karon sa ikaduhang pagbasa sa liturhiya karon sa pulong, nagaingon ang ikaduhang pagbasa, mubo lang kini, no? Nga mamatay o buhi, iya kita sa Ginoo. Living or dead, iya kita sa Ginoo. We belong to Christ. We are Christ's. Unsa kay pasabot ana? Kana balang mingon kita but ipasabot ani Archbishop. Ay nagatuo man ko niya, no? Nay mo debate nako makatubag ko. Pero I think og makapas ka mo niini kanang gingon, we dead or alive, we are Christ's. Possessive. We belong to Him. How do we belong to Him? Ang mga pagbasa karon naghatag og nindot usa sa mga timaan indicators. Usa ni ana ang mga pagbasa karon. Niingon ang unang pagbasa kay English master ba kaniya to ni, wrath and anger are hateful things, yet the sinner hugs them tight. Wrath and anger, kasuko o ka laig buot, are hateful things, yet ang sinner, ang word na gigamit, dili lang entertains them, pero hugs them. Murag ang wrath, ang kasuko, ang hate, murag paborito kay sa sinner. Now, let us look at our hearts. Kung matud ni sa middle reading, we belong to Christ. We are Christ's. Pero, question, are we? Are we Christ's? Kung we are hugging wrath and anger in our hearts. May dakong pangutana. Check up karong Domingo ha. Unya, precisely, the Lord knows nga lisod kay na kay weekend ang atong kasing-kasing. Bisag gitagaan na kita sa grasya sa pagka-binunyagan, yet we know day after day how weak we are. O nang giingon kung tagaan ako example bagamay, ingon nila ang mga senior citizen sama nako magbantay gyud kay marag vulnerable sa COVID-19. Kita pod vulnerable kay sa sala, weekend ta, bisan naay tabang sa grasya, tinuod ka na, pero magbantay ta, we hug wrath and anger into our hearts. Now, kung tinuod na, agoy ang atong
Christ's, we belong to Christ, we are Christ's, weekend pag-ayo. O panahon kining Domingo ha, nga mangutana, kahit ka na sa unang pagbasa karon from the Old Testament, panahon nga mingon tama na nga diagnosis, tama na kung nag-entertain ako og wrath and anger, particular lang kini in my heart, murag dili katuuhan, weak ka ng statement that we belong to Christ. Sa Ebanghelyo karon, maorag yapon nga tono, nay nangutana, kung akong punan ba, ang kapilaman ako makapasaylo. Ang tono sa pangutana, nagaingon nga, ang pagpasaylo tatak sa anak sa Diyos. Ganina na yung ko, we are Christ's. Kung we are God's, if we belong to God, kapila kita makapasaylo. Mao ni pangutana. Kung batasan na to nga Diyos nun, kapila kita makapasaylo. O nakadungog kita sa tubag. Kapituan, kapilo. Nangatawa sila sa akong sundi-sulti kay amigo na kami sa Pinongs. No? Anli nga pasaylo. Anli rice ba? May tubag sa Ginoo. Then, ninghatag ang Ginoo sa Ebanghelyo o pasaylo. Yet sa istorya, gipasaylo siya sa Ginoo, kay mapasayloon ang Ginoo kanunay. Paggawas niya sa sambingay karon, dili siya mapasayloon sa iyang isig kaingon. Busa mi-ending ang Ebanghelyo, mao kini ang tinguha sa Ginoo, alang ni adtong iya, those who belong to Christ, nga ang atong batasan, ayaw pasudla ang wrath and anger, ang atong kasing-kasing unta, ang kasing-kasing sa iya ni Kristo, puno sa pasaylo ug kaluoy. Mao kana ang good news karon. Ug uban sa panabang sa Ginoo, uban sa misteryosong gasa sa Ginoo, kanunay ma-renewed ang atong kasing-kasing. No doubt about that. Matabangan kita sa Ginoo. I would like to end with a true story. Gisulti kini kanako sa usa ka obispo nga suod pud nako nya kaila ko sa kahimtang sa iyang diocese. Nya ingon ini ang istorya. May mihangyo kaniya, bishop, pwede ba mag-wake me, maghaya sa patay sa imong small chapel? Para ba itong live streaming mass, may chapel mi sa residence dito, pwede ba dito ang wake sa patay? Ingon tong obispo, pwede ba mahimo kay o magsugot ta niya ana, di sudig balibad sa uban. Ikaduha, gamay ra ang chapel, mag-wake niya. Niingon ang naghangyo, Bishop, kani, new normal, o karon pa, bag-o ni Bishop, wala na mo sunod nga sama ni ini. Una, Bishop, dili full body, gi-cremate na. Ikaduha, kami ra gyud. Pamilya lang ang mga na. Makasabot ra ka, Bishop, dili ni panan, manganhi, magsasakyanan, manginom og kape. Kami ra mag-wake. Ako kang dungagag explicar, Bishop, kung musugot na ka. Hilak ng pod, no? Ingon tong obispo nag-relate. Busa, gitugutan niya, nag-wake sila dito sa damay nga kapilya sa bishop's residence. Unya, mga duha pa kagabi, nakuha sa obispo ang nindot nga istorya. Ang ihaya, amahan, namatay. Ang nagpahaya, naapa ang asawa ug mga anak. Mga professional sanan, medyo above middle class, well off. Ito naghayo. Nindot kayo ang kwan. Tinuod yun, walay samok. Sila lang family. Ang istorya ingon ni ini. Katong amahan, the papa, the father, left the family, left the wife. Diba? Kadungutan niya na. And on his own, tiwasat, finish the sentence, on his own. Ang mama o mga anak, nagpabilin, ang mama raised up the children to become professionals,
Kaya naman po'y trabaho ang mama. And then they heard that their papa or the husband murag nagkalisod-lisod na, murag nagbiya na po sa iyang bagong nakitaan, basta nagkalisod-lisod na, on the streets na. Mabot man ang balita. Wala na kay ning biya. In other words, hate was there. Anger was there in the hearts of the mama and the children. But I must add, of course, who would not? Ako siguro ay, grabe pa. Balita ila mo, abot man, nila tagda. Up until late, may abot ang balita, namatay inyong papa. Unya, ang maong papa, gisagop sa mga madre, sama na ng mga madre sa Sisters of Mother Teresa, Missionaries of Charity, gisagop siya, sila'y nagpalubong. Mauna na ang news. Natandog ang pamilya. Mautong istorya, ilang gikuha ang lubong, papa. Naghaya sila. You finish the story, my brothers and sisters. Hate, wrath is powerful. But if you allow, even if patay na ang ilang papa, mercy, forgiveness, and compassion triumph. Siguro kung mingon kita, ipadayon nila ang ilang walay pagtagad silang amahan bisan patay na, I am quite sure that their hearts will remain broken. Their hearts will remain empty because wrath and anger, in this case, particular example man na sa atong readings karon, mama na ang particular nga menu, is not natural to our hearts. Mura na siya og rust. You will remain incomplete. Yet, even if bagong namatay, they forgave the father, mercy, compassion, reconciliation. Naghinilakay good in town sila sa chapel. Mautang di sila gusto sa punerarya. Hilakay sila. There was mercy, compassion, and tingwa sa reconciliation. And then, mixed with their tears, they were able to smile. Made whole again, healed again because of mercy and compassion. Brothers and sisters, mao kana ang good news karong adlaw, unya Eucharistia, death versus life. Death will surely destroy us. Yet Jesus in his sacrifice showed us the way to reconciliation and forgiveness. And then surely in Jesus we belong to the Lord, di ba? Second reading, we are the Lord's. Then assured kita, entertaining, cultivating, nourishing mercy, compassion, and reconciliation in our hearts, we will be assured of the joy eternal in heaven. Palihog manindog kita. Magdungan kita, nagato ako Sa Diyos, ang amahan na makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo ako sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod na Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya samahan, pinaagi kanaya nangahimo ang tanan. Tungod kanato mga tawo, ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siyang maing lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tawo. Tungod kanato, gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya, namatay o gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo samahan.
Mubalik siya nga mamayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang mga hatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak, dungan sa mahanog sa anak, gisimba siya og gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo ako sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila ako sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot ako sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Ang atong mga katilingbanong pangamuyo. Si Jesus nagtudlo kanato sa kasing-kasing nga mapasayloon sa atong isig kaingon. Modangop kita karon kaniya atong maluluyong amahan alang sa mga grasya nga atong gikinahanglan matag adlaw. Sa matag pangamuyo moingon kita, maluluyong amahan dungga ang imong katawhan. Maluluyong amahan, dungga ang imong katawhan. Nga ang mga pangulo sa atong simbahan magsilbi sa katawan sa Dios, pinaagi sa pagsaksi sa gugma ug kapasayloan ng ipakita ni Kristo. Magampo kita. Maluluyong amahan dungga ang imong katawhan. Nga ang mga lideres sa kanasuran sa kanunay magtagad ni adtong mga kabus ug dinaog-daog ug magsilbi sa katawhan uban sa kaangayan ug kalungo. Magampo kita. Maluluyong amahan dungga ang imong katawhan. Nga ang mga masakiton nga naganto sa kawadon ug sa atong mga kaigsuonan migahin sa ilang sarili alang sa pagtabang sa uban, ilabi na niining panahon sa pandemya, mahatagan sa kadasig nga ilang gikinahanglan diha sa pagsagubang sa ilang mga kalisdanan. Magampo kita. Maluluyong amahan dungga ang imong katawhan. Nga kitang nagapundo karon nga pinaagi sa santos nga Eukaristiya nga atong gisaulog, kita midasig sa tinuuray nga pagpasaylo ni adtong nakasala kanato. Magampo kita. Maluluyong amahan dungga ang imong katawhan. Nga ang atong mga minatay makatagamtam na sa kalipay ug kalinaw ngadto sa langit nung gingharian sa amahan. Magampo kita. Maluluyong amahan dungga ang imong katawhan. Maluluyong amahan dungga kining mga pagampo sa imong katawhan ug sa kanunay itudlo kanamo ang mga paagi sa pagpasaylo aron kami sa tunhay maghigugma sa among isig kaingon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, magampo kita, aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, nga makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, patalinghugi ang mga pagampo sa imong katawhan, ug dawata ang among mga halad, ang among tagsa-tagsa nga pagsimba kanimo, magdala unta og kaluwasan alang sa tanan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas ka namo pinaagi sa gahom sa imong pagka-Dios. Apan maoy imong pagbuot nga mataw kami pinaagi sa mga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpaghigala kanimo. Apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit sa pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron sa pagsantos ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini o panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini sa akong handumanan. Ang misteryo sa pagtuo.
among paghandom sa kamatayon at pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalat kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Santo Papa, ako nga imong ubos nga sulugoon nga obispo uban sa tanang mga pari ug mga diakono. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. O karon magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami sa sala kanunay ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos.
Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ipakita ta ang timaan sa atong panaginig suunay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Palihog manindog. Magampo kita. O Ginoo, ang Eucharistia nga imong gihatag kanamo mag-agak unta sa among mga huna-huna ug mga buhat. Ang imong espiritu magtultol unta kanamo didto sa dalan nganha kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod. Orasyo Imperata. Kitang tanan, Dios among amahan, nagadangup kami kanimo sa among panginahanglan, aron mangayo kanimo sa panalipod, batok sa coronavirus disease 2019, nga mikalas na og mga kinabuhi, og nakaangin sa kadaghanan. Nangamuyo kami sa imong grasya, ngadto sa mga tawo, nga gitahasan sa pagtuon, sa matang ug hinungdan ni ining maong kagaw ug sakit, ug aron maunong ang kapaspas sa pagkuyanap ni ini. Giyahi ang mga kamot ug hunahuna sa mga batid sa pagpanambal, nga ila untang maatiman ang mga masakiton, uban sa ilang kahanas ug pagkamaluluyon, ug sa mga ahensya sa gobyerno ug pribado, nga kinahanglan makakitag pamaagi ug solusyon, nga dili mukatag kining maong sakit. Among giampo silang mga natakdan, nga mahibalik unta dayon ng ilang maayong panglawas. Among giampo ang tanang nangamatay tungod ni ining maong sakit. Ihatag kanamo ang grasya nga himuon ang maayo alang sa tanan ug pagtabang sa mga nanginahanglan. Itugot kini pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagpuyo ug naghari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria magtatabang sa tamang mga Kristiyanos. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Señor San Pedro, Iampo. palihog manglingkod. Aduna kitay special collection isip atong tabang nga ipadala ngadto sa Holy Land. Daghang salamat. Palihog manindog. Hamubo nga mga pagpasabot. Una sa tanan, nakabati kita. Nga katong dili pa lang dugay, some seconds ago, may collection kita alang sa Holy Land. Sa communication gitawag ka na collection for Terra Sancta. Terra Land, Sancta Holy, Holy Land. Tanang koleksyon sa tibuok kalibutan, karong Domingo unta himuon na Good Friday. Naguba mga tong Good Friday tungod sa pandemic. Busa nagsulat special ang Santo Papa nga ang collection sa Good Friday alang sa Terra Sancta or Holy Land pagahimuon karong Domingo. Asa man kana tanang mga koleksyon, tanang mga parokya tibuok kalibutan
Ihatag ka na sa Holy Land, sa Diocese sa Holy Land, sa Jerusalem. Nganuman, sayot kita, mas gamay lang kay mga Katoliko compared sa mga dili Katoliko. Ug in town pod ang Holy Land, daghan sila galastuhan. Kanang nakatug Holy Land, na mga sites, mga lugar nga gi-maintain sa Catholic Church. Unya, magsalig lang sila. Labi na karon nakadawat kog sulat nga bag-o, mga tourist in town, dili kusog tungod sa coronavirus, di hinay in town ang ilang madawat ng mga donations alang sa pag-maintain sa mga church sites, holy sites sa Holy Land. Mura ni tuyo na ng koleksyon, tanan. Amo kining is-submit within 15 days dito sa Secretariat sa CBCP, unya ipadala sa Holy Land. Maulang ka na. Busa, kung nakatilaw kita, mingon kita, wow, ninduta dito no, more or less well kept ang mga sites. Remember, dakog bahin ka ng atong collection sa kanang nabati nyo karon, collection alang sa Holy Land. Brief explanation. Ikaduha, karong si manahuna, unay mga nindot nga piyesta nga makalimot kita. Karong 14, mao ang piyesta sa Triumph of the Holy Cross. This, I think tomorrow, 14. Dako ng Triumph of the Holy Cross. Unya 15, piyesta sa mahal nga Birhen, the Birhen Dolorosa, Our Lady of Sorrows. Pagkanindot, duha ka piyesta ka na. 14, Triumph of the Holy Cross, and then 15, Birhen Dolorosa, Our Lady of Sorrows. Next nga murag information, nang matikdan ako, human sa muana ang pari sa kalis ug ang pinaagi kaniya uban kaniya unya mukanta tag amen, di ba? Mukanta tag amen, nakuha ninyo na. Pag human kan tag amen, tindog dayon. Kaya murag alanganin ta murag maghulat pa mo nga mingon kita karon magampo kita sa amahan. Ang better gyud human sa awit nga amen. Usay dili po na awiton, recited lang. Tindog na kita para inigsugod magampo kita ato sa amahan. Tindog na kitang tanan. Dili kay maupay pagtindog paingon magampo kita sa amahan. Nakuha ninyo no? So sign, human sa awit nga amen o recited nga amen, mutindog na kita ready para sa amahan namo. Mao po na nindot nga instruction. Katapusan, usahay sa misa ang libro sa Ebanghelyo, gunitan sa presider, labi na kung obispo ang presider, unya akong i-aksyon ana, murag i-bendisyon ninyo. Di ba? Para ganina, akong maputo gibuhat ng ganina, no? Ang libro akong i-cross ninyo, ana. Ang batasan na to, inighimo niya na manguros kita. No? Kaya basig doon ay makakita na to nga, yung taga-Davao man kay bado sa batasan sa simbahan. So, kung wala, kung ditso lang, mukis lang, ditso sirhan ang libro, wala. Pero kung makabantay ka mo nga, giisa ang libro, gibendisyon ninyo, ana, panahon po na nga kamo manguros. Daghang salamat. Ang Ginoo manaak kaninyo. Maana usab kanimo. Manalangin kaninyo ang atong Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Gikahalad na ang santos nga misa, lakaw kamo sa gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Ang
Atong pasalamatan ang nangulo nining Santos na misa karon, si Most Reverend Romulo G. Valles Didi, Arsobispo sa Davao o CBCP President, ug ang atong mga mission partners na ining live streaming mass, San Pedro Cathedral Parish, Villa Carmelita Resort, Mr. and Mrs. Ardonion Carmelita Lactawa and Family, One Cycle Mile Corporation, Jade Bookstore Davao Branch, Mr. and Mrs. Dodo and Glo Catayas and Family, Ornel and Dr. Jovic Fuentes, J-Rog Marketing, Mr. and Mrs. Ronnie Osnan and Family, Bayatan and Family, K101 Pharma, Carico Nutraway Systems Incorporated, J-Rog Marketing, Mr. and Mrs. Ronnie Osnan and Family, B-Pen Trading, Bernard and Rose Enriquez, Carlita Serran, Rogelio and Cynthia Bacus and Family, RDL Pharmaceutical Laboratory Incorporated, Eric and Jocelyn Sardan and Family, Peticoco and Coffeeville Apartment Home, Ofelia Pungay, Mr. Rudy and Mrs. Jean Subiaco and Family, Engineer June and Mrs. Evelyn Allegra Sardido and Family, Vita Rivera's Bookkeeping Services, Mike and Bia Oconor, Radi Vidanes, Jim and Grace McManus and Rhea Dian, Moses and Partners Management, Joseph and Noah Construction, Engineer Edwin and Mrs. Inday Bangkirigo and Family, ACD Family, Miss Elena Calanyas, Mr. and Mrs. Alexis Calanyas and Family, Alpha Gold and Associates Insurance Agency, Margate Family, Engineer Brenda Howe and Family, Don Silver and Ellen Kasumpang and Family, Josephine and Ernan Isaal and Family, Feli Arluy and Family, Ilibeth Panagiton, Maribeth Juarez, Dr. Janet and Savannah Sabrina Santos and Family, Celso Cabugos and Family, Jaime Llames of PRA Davao Satellite Office, Mr. Alejandro and Mrs. Grace Adaptar and Family, Marivic Riva, Richard Dragasa, Holy Cross of Davao College, Class 74, Milman Enterprises, Linmar Pudador and Family, June and Vilma Daddy and Family, Gina Herrera and Family, DreamVet GPI and Donato Lalian and Family, Ed, Marlene, JP and Megan Marcelo, Mr. and Mrs. Rolando and Leonora Lim and Family, F. Lida and Marlo de la Cruz and Family, Annabel Pellegrino and Children, Rito and Marina Upaw and Family, Albert and Avelina Capinda, Iliana Braille Serrano Derla, Dr. and Mrs. Dodge Alvin Pañares, Bienvenido Jr. and Evelyn Bata and Family, Mr. and Mrs. Edgar Gamunido and Family, Fantonial Family, Bing and Francesina Bargamento Toreno.